हॅलो गुड मॉर्निंग आमगे सगळे गोंयकारांक आतां हांव हिंगा बेतूल हिंगा नाकेरी वयर हिंगा बरी एक ओपन एरिया आहा आनी थिंगा आमी सदां वॉका येताय बरें फ्रेश वारें येता बरो फ्रेश अर्ली मॉर्निंग आज जाल कितें हिंगा कोण हिंगा हिंगा ओएनजीसी ते कितें काम चालू आहा ते कोणें जाल्यार दिल तांकां प्रॉपर्टी तेंगे म्हूण दिल तांकां प्रॉब्लेम ना बट एक बिहारी आण बोले ते सगळे हिंगा ओपन रस्त्या सायडीन ते नंबर 2 करूंक बसली कितें म्हणपाचें आतां एक बरो एक हो एक गांव उरलेलो हें मातशें चोवचें विडियो काडलाय न्ही गेलो म्हण आतां हितूंक घायना कित्याक बरें दिसता सकाळ फुडें मुगे मूड पेडी जालो तेंगे एकल्याक उलयलें हें मातशें तकलेन धरचें तेका आनी टॉयलेट आहाय तेंकडे आनी टॉयलेट जाल्यार मातशें कोण तें इन्चार्ज आहा तेणें मातशें विडियो जाता तो शेअर करचो